Beliau Sayyidi Al-Habib menyampaikan kepada kita tentang kisah Sayyidah Hannah. Sayyidah Hannah adalah ibunda dari Sayyidah Maryam, dan peristiwa yang beliau alami ini dikisahkan di dalam Quran, di dalam surat Maryam, yang tentu kita telah sebagian dari kita tentu telah mendengar kisah ini dan membacanya di dalam Al-Quran. Sayyidah Hannah meniatkan ketika mengandung itu mempunyai niat yang sangat tulus, mempunyai niat yang sangat baik. Padahal dia tidak tahu apa yang dia kandung. Tapi beliau mengatakan, Rabbi inni nazartu ma fi batni ma fi batni muharraran. Beliau ingin agar apa yang ada di dalam kandungannya itu besok menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Padahal dia tidak tahu yang dikandung itu apakah laki-laki ataukah perempuan. Dan kala itu seorang perempuan mustahil, tidak mungkin untuk menjadi seorang khadim di Baitul Maqdis. Tapi meski demikian dia tetap meniatkan semacam itu. Dan falamma wada'atha, ketika dia sedang mengandung itu, dia falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Dia merasa bahwasanya dirinya mengandung seorang janin perempuan. Tapi meskipun demikian dia tetap mempertahankan niatnya yang tulus itu, yang bagus itu, sampai akhirnya Allah menerima niatnya dan beliau memberikan banyak sekali kebaikan kepada Sayyidah Maryam. Allah berikan mukjizat kepada Sayyidah Maryam, sehingga Sayyidah Maryam ini menjadi seorang perempuan yang abidah, yang waliyah, yang taqiyah, dan dari keturunannya muncul nabi, yang mana nabi ini mempunyai mukjizat yang tidak diberikan kepada selainnya, yaitu dia memiliki seorang ibu yang bisa mengandung tanpa pernah disentuh oleh seorang laki-laki sama sekali. فهذا الأمر الأول وهو أن تنوي النية الصالحة. فنحن علينا أن ننوي النية الصالحة في تربية أبنائنا أولا، ثم طلابنا، ثم كل من يحبنا ومن يأتي إلينا إلى هذا المعهد نهتم بهم الأول فالأول. أول ابدأ بنفسك، ثم بأسرتك، ثم بطلابك، ثم من حواليك. تبدأ بالتربية المصحوبة بالنية الصالحة، أنك تعلمهم من أجل الله، أنك تربيهم من أجل الله، أنك تسلك بهم المسلك الصحيح باتباع النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بالنية الصالحة في أن توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu kita harus memiliki niat yang tulus, niat yang bagus di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam mendidik para santri, di dalam mendidik para siswa. Kita perlu memulai sekali lagi dari diri kita, dan ini titik tolaknya, titik mulanya adalah niat yang tulus, niat yang bagus, sehingga pendidikan yang kita berikan adalah pendidikan yang dilandasi atau yang disertai dengan niat yang tulus. Kita ajarkan kepada mereka untuk dekat kepada Allah, untuk senantiasa mengikuti Rasulullah SAW di dalam setiap tindak langkah beliau. ثانيا أن تعمل أو أن تطبق ما تعلمه من أعمال الخير، وأن تطبق في حياتك اليومية ما تنصح به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. الله يعاتب من يأمرون الناس بالخير ولا يفعلون الخير. فأنت إذا أردت أن يكون لك تأثير في المجتمع، يكون لك تأثير في الطلبة، يكون لك تأثير بمن حواليك، ابدأ بنفسك.
تأمرهم مثلا بقيام الليل قم الليل، تأمرهم بأن يفعلوا هذه السنة ويفعلوا هذا الشيء، أو أن لا يضيعوا أوقاتهم، أو أن يطالعوا كذا، أو أن يفعلوا كذا أو كذا. الكثير من أفعال الخير قم به قبل أن تأمرهم به، أو مصحوبا بما تأمرهم به، أي لا تأمرهم بشيء وتنسى نفسك. Kemudian hal kedua selain niat yang juga sangat penting untuk kita perhatikan adalah kita mau untuk menerapkan apa yang telah kita ketahui. Segala kebaikan, semua ilmu yang telah kita tahu, kita lakukan sedikit demi sedikit. Kita terapkan juga apa yang kita katakan kepada orang lain, sehingga mulai dari diri kita. Jangan kemudian kita perintah orang untuk tahajud tapi kita tidak tahajud. Jangan perintah orang untuk disiplin kemudian kita tapi tidak disiplin. Kalau kita ingin takfir, ingin memberikan dampak, apa yang kita sampaikan itu ngefek kepada orang lain, maka harus kita mulai dari diri sendiri. Ini sebagaimana yang Allah katakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian itu akan menjadi tipe-tipe orang yang memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan sementara kalian melalaikan diri kalian sendiri? Oleh karena itu sekali lagi kata beliau, tadbiqu ma tamsahun. Kalian harus mau menerapkan apa yang kalian nasihatkan kepada orang lain, agar apa yang kalian nasihatkan itu bisa memberikan efek terhadap orang lain, terhadap para thalabah, para santri semuanya. Walidha subhanallah, man yansah ولا يفعل بما ينصح لا يكون له تأثير، لأنه ربما حتى الابن عندما ينظر إليك وأنت تقول له افعل كذا وقم كذا اقرأ لا تضيع وقتك، وهو يرى أن والده يضيع الوقت، أو أن أباه لا يفعل هذا الخير الذي يأمره به، لا يتأثر، وقد ربما لا يقوم بفعل هذا الخير بسبب أنه يرى أن والديه أو أن والديه لا يقوموا بهذا الخير. ومثله الطالب يرى أن معلمه لا يقوم بهذا الخير فلا يتأثر التأثير الكبير. قد ربما من فيه أو من أراد الله له الخير من طلبة العلم وغيرهم يقوم بهذا الخير وإن لم يرى، لكن إذا أردت التأثير الكبير فعليك بتطبيق ذلك في نفسك أولا. ولذا يقول الشاعر أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى تقول لا تفعل كذا، هذا حرام، لا تشرب ايش روكو ايش عندكم هذا وأنت تشرب، ما ينبغي. تقول لابنك لا هذا مرض وأنت تشرب بنفسك. أو تقول لا تضيع الوقت في التلفون، اقرأ وأنت ماسك التلفون تلعب في التلفون. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. Kemudian beliau menegaskan lagi, siapa yang ingin omongannya memiliki asar, memiliki dampak, memiliki pengaruh, karena kita semua adalah guru. Kalau ingin memberikan pengaruh, maka kita harus mau menerapkan apa yang kita nasihatkan kepada orang lain. Man yansah wa la yaf'al bima nasah, maka lan yu'athir, kata beliau. Siapa yang memberikan nasihat tapi dia tidak melakukan nasihat itu sendiri, jargoni, maka tidak akan ada asarnya sama sekali. Turgoni. Jangan sih ke para santri, kepada para thalabah, bahkan kepada anak kita sendiri, kepada anak sendiri. Kadang kalau kita tidak memberikan contoh, hanya sebatas ngomong, itu tidak akan memberikan efek kepada apa-apa kepada anak. Kenapa? Karena anak lebih melihat apa yang kita lakukan daripada apa yang kita sampaikan secara lisan. Kalau anak saja tidak melakukan, apalagi para santri. Oleh karena itu at-ta'thir al-kabir sangat bergantung kepada seberapa komitmen kita terhadap apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita. Beliau menyitir satu syair yang dibuat oleh Abdul Aswad ad-Du'ali.
la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Kalian jangan melarang orang untuk melakukan sesuatu sedangkan kalian justru melakukannya sendiri. Arun alaika, ini sangat tercela. Kalau misalkan kalian melakukan semacam ini, jargon itu pernah dibahas oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau mencontohkan, jangan melarang orang untuk merokok padahal kamu merokok. Simat. Jangan melarang kita nyuruh orang untuk disiplin tapi kita tidak disiplin. Alaika idza Apa cara kontrol? وليس المقصود أنك افهموني جيدا، وهذا ذكرها الإمام الحداد هذه النقطة. ليس المقصود أنك تترك النصيحة، لا، ولكن هذا من باب الأفضل وإذا أردت التأثير. أما النصيحة انصح المسلم حتى وإن كنت مخطئ. لا أقول خلاص أنا أشرب روكو خلاص ما أنصح أحد، أقول أحد لا انصح ابنك، انصح ابنتك. ما أقول أنا خلاص أنا كسلان ما أقرأ ما أطلع ما أنصح أحد، أقول لهم لا خلاص عادي ما في مشكلة. لا، يجب عليك النصيحة وإن كنت مخطئا أنت، لكن إذا أردت التأثير فعليك بالعمل قبل أن تنصح. وهذا ذكرها الإمام الحداد أن بعض الناس يأتي الشيطان ويقول له أنت مخطئ وأنت عندك تقصير وأنت كذا وأنت، أظن في كتاب الدعوة التامة أظن في هذا، ويقول له ما في داعي أنك تقوم بالدعوة وتدعو الناس إلى الله، أنت قم بنفسك أول. هذا من وساوس الشيطان. قم بالدعوة بنية أن الله يهديك، علم الناس بنية أن الله يصلحك، وإن شاء الله يصلحك الله ويصلحنا جميعا. Oke, kemudian beliau jelaskan lagi kepada kita, bukan berarti kita itu tidak boleh menasihati orang lain ketika kita salah. Meskipun kita salah, jangan sampai kemudian nasihat itu kita tinggalkan sama sekali. Tetap kita nasihati orang lain. Tapi kalau ingin takfir, apa yang saya maksud tadi adalah kalau kita ingin apa yang kita nasihatkan kepada orang lain memberi dampak, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri. Tapi kalau sekedar ngomong, ya boleh-boleh saja. Tapi dampaknya mungkin tidak akan sedahsyat ketika kita membarenginya dengan amal. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab sebetulnya beliau Ad-Da'wah At-Tamah. Kadang ada orang yang beranggapan begini, oh kalau kamu belum baik maka jangan berdakwah. Kalau kamu memang tidak bisa melakukan nasihat, kamu jangan memberikan nasihat. Bukan semacam itu. Kalau semacam itu adalah was-was yang ditiupkan oleh setan kepada kita. Oleh karena itu, hanya saja sekali lagi, kalau pengen memberikan takdir, maka harus kita mulai dari diri kita sendiri. Tidak binafsikum. والشيء الثالث ونختم به حتى لا نطيل عليكم، وهو إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. إذا أردت أن يطيعك ابنك، أن يطيعك ابنك، أن يطيعك ابنتك، أن يطيعك تلاميذك، أن يطيعك طلابك، فأمرهم بما يستطيعون فعله. لا تكثر عليهم في الأوامر، لا تأمرهم بشيء يكون صعب عليهم. فكر في نفسك عندما كنت صغيرا، عندما كنت طالبا، إذا أمرت بهذا الشيء هل كنت تتقبل هذا الشيء أم تراه صعبا عليك عندما كنت طالبا؟ فلا تأمرهم بشيء يعني صعب جدا، مثلا يقوم قبل الفجر بساعتين مثلا، ضرب مثال، أن يطالع حتى الساعة 12 في الليل أو الساعة 11 أن يطالع ولا ينام، أن لا يأخذوا راحتهم من اللعب في أوقات الراحة، أن كذا أشياء صعبة على الطلبة أو صعبة على الأبناء. عندما تصعب عليهم ستكون سبب في معصيتهم، ستكون سبب في أنهم يتعودون على المعصية. لكن عندما تأمرهم بشيء يستطاع، شيء لا يكون صعب عليهم، تكون سبب في أنهم يطيعون ذلك وسبب في برهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. Kemudian terakhir yang ketiga, beliau sampaikan idza aradta an tuta' fa'mur bil mustata'.
kalau kalian ingin ditaati, apa yang kalian perintahkan itu ditaati, dikerjakan oleh orang lain, maka kalian perintahkan apa yang memang mampu untuk dikerjakan. Kita lihat siapa yang kita perintah. Jangan kita membebani santri, membebani siswa dengan beban yang terlalu berat, yang yang tidak mungkin mereka kerjakan. Beliau sampaikan juga perlu untuk kita renungkan, kalau kita memberikan tugas kepada anak didik kita, kita lihat di usia segitu dulu ketika kita kecil, kita mampu tidak untuk melakukan hal tersebut. Misalkan apa yang terlalu berat, jangan menyuruh anak misalkan bangun 2 jam sebelum fajar. Kalau misalkan ini dilakoni nak awake dhewe abot, masa kemudian anak-anak disuruh untuk melakukan. Kalau hal ini dilakukan, membebani anak di luar kemampuan mereka, justru ini kata beliau, ini harus kita perhatikan, justru ini yang akan berbahaya, karena ini akan mendorong mereka untuk tidak patuh kepada kita, untuk bermaksiat. Nah, kalau kita memberikan perintah sesuai dosis, ini yang baik. Kita lihat perkembangannya, dosisnya seberapa kita terapkan, sehingga anak-anak bisa terbiasa untuk melakukan kebaikan meskipun itu sedikit demi sedikit secara bertahap. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وعبادته وأن يجعلنا وإياكم ممن ينشرون العلم ومن ينشرون الدعوة ممن يقومون بهذه الأمور على الوجه المطلوب ممن يسرون قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وأن ينور قلوبنا وأن ينور بصائرنا ويقبلنا على ما فينا آمين يا رب العالمين. إلى حضرة النبي الفاتحة. شكرا يا حبيب على إرشاداتكم وتوجيهاتكم، ونحن إن شاء الله آذان سامعة وقلوب صاغية لما ألقيت من المحاضرة ومن الكلمات القيمة الثمينة، وإن شاء الله دائما